वादे शक्तिप्रदात्री प्रणतजनततेः सन्ततं सत्सभायां प्रश्नानां दुस्तराणामपि लघु सुसुमादानमाश्वेव वक्तुं वागीशाद्यैः सुराग्र्यौ विविधफलकृते सन्ततं पूज्यमाना वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा भृङ्गभूभृन्निवासा व्याख्यामुद्राक्षमालाकलशसुलिखितै राजदम्भोजपाणिः काव्यालङ्कारमुख्येष्वपि निशितधियं सर्वशास्त्रेषु तूर्णं मूकेभ्योऽप्यार्धचित्ता दिशति करुणया या जवात्सा कृपाब्धिर्वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभृन्निवासा जाड्यध्वान्तार्कपङ्कितस्तनुजितरजनीकान्तगर्वागमानां शीशैः संस्तूयमाना मुनिवरनिकरैः सन्ततं भक्तिनम्रैः कारुण्यापारवारान्निधिरगतनया सिन्धुकान्याभिवाद्या वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभृन्निवासा।